Amigos oyentes de Radio Católica Nacional, muy buenos días. Bienvenidos a este subprograma Catequistas en Acción en los 94.1 FM y 880 AM de RCN. En esta mañana estamos muy contentos de poder compartir nuevamente 60 minutos de formación. Estaremos con ustedes, William, Luis Obando y nuestro invitado, Padre Moacir, misionero del Sagrado Corazón de Jesús, párroco de la Parroquia del Buen Pastor de Turubamba, con quien seguiremos compartiendo el tema sobre el catequista como agente de la transmisión, de la revelación, de la fe de la Iglesia. Hoy también toparemos algunos puntos pastorales con Padre Moacir. William, buenos días. ¿Cómo ha estado tu semana, tu feriado? Amigos oyentes, buenos días Luis, buenos días a todos quienes nos dispensan con su atención todos los días sábados, pues muy alegre, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, dando gracias a Dios y pidiendo a la Virgen Santísima también que después de este feriado no haya incrementos de casos de COVID y pues que sigamos manteniendo esa seguridad y las precauciones del caso. Pero como siempre, ¿no? Si tuvo un día difícil, un día complicado, un día lleno o una semana llena de dificultades, pues échele muchas ganas. Usted sabe que no hay noche ni tempestad eterna y que al final del túnel está Cristo. Cristo que es nuestra luz y nuestra salvación. Echémosle muchas ganas, llenémonos de mucho positivismo y compartamos con todos y cada uno de ustedes estos 60 minutos de nuestro programa Catequistas en Acción, Luis. Sí, así es, muy contentos y pidiendo, ¿no?, a Dios de que no incremente el número de contagios, el número de fallecimientos. Damos la bienvenida también, Padre Moacir, muy buenos días, gracias por continuar con su sabiduría, con sus consejos sobre este tema tan importante que es la catequesis y en el sentido, en este tema que hemos venido desarrollando desde la semana anterior sobre la revelación en la fe de la Iglesia. Bienvenido, Padre. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está usted? Extra micrófono comentábamos que estaba con celebraciones, pero bueno, Padre, vamos saliendo adelante. Bienvenido. Buenos días, Luis. Buenos días, William. Sí, gracias a Dios, tranquilo, con salud. Y sí, hemos hecho un maratón para poder celebrarnos los sacramentos, ¿no es? Por esta cuestión del aforo reducido, pero con la gracia y la bendición de Dios y con un buen grupo de líderes acá de la parroquia que nos ayudaron, tanto en la bioseguridad, que nos ayudaron también en la acogida, en la organización de los sacramentos, todo salió muy bien. Y gracias a Dios, gracias sobre todo a los catequistas, que siempre son esta fuerza muy bonita y muy dinámica aquí en nuestra parroquia. Así es, mi querido Padre, catequistas como siempre en acción en su parroquia. Y como siempre nosotros comenzamos con nuestro primer segmento, Vitaminas de Amor, segmento en el cual a través de la oración nos unimos espiritualmente todos los catequistas del Ecuador. Padre Moacir, le invitamos a que nos ayude a interiorizar y poner a los pies de Jesús todas las peticiones, las acciones de gracia que queremos elevar como catequistas en nuestra oración inicial. Las ondas de Radio Católica Nacional, Padre Moacir, le escucha. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos dirigir nuestra oración de hoy a Nuestra Señora del Sagrado Corazón, nuestra patrona, y por medio de ella queremos pedir por todos los enfermos, de modo especial los enfermos que están afrontando esta situación del COVID. Así dice la oración. Ó Nuestra Señora del Sagrado Corazón, abogada de las causas difíciles y imposibles, a vos acorremos para entregarte nuestros hermanos enfermos. Sana sus dolores, sufrimientos y angustias. En el corazón de tu Hijo Jesucristo tenemos la mirada fija. Sabemos que Él tiene el remedio para sanar todas las enfermedades.
El amor de su corazón es que regala la salud, la alegría y la vida. Con este remedio, esperamos que nuestros hermanos enfermos regresen pronto a su casa, vuelvan a los quehaceres de su vida. En vos confiamos, porque en tus brazos está nuestra esperanza. Madre de los desesperanzados, ruega por nosotros. Amén. 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 Bien, amigos oyentes, hemos interiorizado, entregamos todas nuestras actividades al Señor a través de la oración y nos vamos a nuestra pausa musical y le decimos todos los catequistas en esta canción al Señor, eres la luz. Regresamos. Volvemos, queridos amigos, con su programa Catequistas en Acción, después de haber interiorizado y puesto en los pies del Señor este programa y diciéndole siempre, Padre nuestro, Padre bueno, tú eres la luz. Y pues agradecer la presencia del Padre Moacir y agradecer la presencia de todos ustedes. Vamos a continuar con nuestro programa, Luis, y siempre pues un poco recordando lo que habíamos hablado la semana anterior. Estábamos un poco conversando de muchas cosas, pero entre esas seguíamos con el análisis del directorio para la catequesis, el nuevo directorio, y estábamos hablando un poco de la transmisión de la revelación en la fe de la iglesia. Y el padre Moacir, pues, sabiamente nos ponía ciertos temas en la palestra, y yo recuerdo especialmente que el padre Moacir nos decía que el testimonio, esa capacidad que tenemos cada uno de los catequistas para primero aceptar, en cada uno de nosotros y luego ser testigos fieles del Evangelio y de la transmisión de la fe, Luis. Así es, eso es lo importante, William, que el catequista tiene que irse empoderando de lo que dice el directorio general para la catequesis. Hablamos también del Espíritu Santo como quien dirige la obra, como el que guía el ministerio del catequista para que pueda transmitir a los niños, a los adultos, sus padres de familia, a una iglesia que vive con la certeza de que su Señor que habló en el pasado no va cesando de comunicar su palabra y también un poco la tradición viva de la iglesia y de la Sagrada Escritura. Nos quedaba también la parte pastoral y algunos otros elementos que poder tratar con Padre Moacir. No se olviden, antes de entrar ya en materia, que ustedes, queridos amigos, pueden escuchar el reprise de su programa los días lunes en 2 horarios, 8:30 y 20:30. O también les invitamos a escucharnos en www.radiocatólica.org.es o también, William, nuestras redes sociales. Sí, Luis, si quieren pues volver a ver nuestro programa o quieren también conocer al padre Moacir, nuestros amigos que están fuera de la provincia de Pichincha, pues podrían entrar en nuestro canal de YouTube, Catequistas en Acción Ecuador, o también en Instagram, Luis, Catequistas en Acción Ecuador. Ahí pueden, pues, y si desean también hacernos alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo que estamos tratando, podrían comunicarse también a nuestros automáticos al 0984-530-760 y todas las inquietudes nosotros las traspasaremos pues a cada uno de nuestros invitados para que aclare alguna duda que haya tenido de nuestro programa, Luis. Así es, padre, quedaba algunos aspectos sobre la mesa muy importantes para la formación del catequista en esta parte, ¿no? En esta parte del directorio que era la revelación en la fe de la iglesia y quedaba un poco también la parte pastoral, padre. Muy bien, creo que habíamos avanzado algunos números, ¿no es? Y justo hablábamos de la revelación y la transmisión de la fe y los números a partir del 28, 29 y también el 30 nos iban hablando del proceso de evangelización. Me parece que por ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta que una hora pasa muy rápido, ¿no es?
Entonces, me Así es, acuerdo que padre. hablábamos también de esas situaciones y que a veces confundimos la catequesis, la misión, la pastoral, la misión y así por delante. Entonces, me parece muy importante transmitir la fe cristiana, transmitir el evangelio. Me parece que siempre llevar buenas noticias. Y quien es portador de buenas noticias siempre va ayudando a las personas a se posicionar en frente al mundo a partir de la verdad que encuentra en el evangelio y a partir de las atitudes de Jesús. Me acuerdo que comentávamos alguna cosa em torno disto. E me chama a atenção isto, do processo de evangelização. E quando leía isto em el directório, me acordava que o Papa São Juan Pablo II sempre nos incentivou a uma nova evangelização. E uma evangelização em donde as pessoas puedan sentir realmente o frescor do evangelho que anima, que fortalece, que dá vida. Me acuerdo que esta expressão, nova evangelização, nasceu em el Papa São Juan Pablo II, justo quando ele foi impedido de entrar em sua catedral em Polônia, quando aún estava em meio de uma greve ou de paro de los trabajadores, e ele foi impedido de celebrar a Eucaristia em la própria catedral. E em La Cruz de Mojica, em La Plaza, ele orava e falava que era necessário novo processo de evangelização, uma nova evangelização. Então, me parece que estamos justo saboreando este contexto em que a própria igreja, como dizíamos anteriormente, ela mesma sente a necessidade de ser evangelizada. Ela mesma sente a necessidade de se preparar bem para poder transmitir o evangelho. Transmitir o evangelho exige sempre atitudes concretas. E uma das atitudes é poder evaluar-se, preparar-se e sempre estar pronto para o anúncio. Quando miramos para este número, me parece que sim, toda evangelização vem do testemunho. Se mirarmos os primeiros discípulos de Jesus, o testemunho era o que convencia os demás. A frase de los Hechos de los Apóstolos é muito clara: vean como se amam. Vean como se amam. E esta era a boa notícia que atraía a muitos cristianos e a muitas pessoas. Podíamos dizer que em la igreja, a evangelização sempre deve ser a transmissão deste Deus que é amor, deste Deus que está presente em meio da humanidade, em meio da família, deste Deus que é misericórdia, e por isto nos leva sempre testemunho de vida muito bonito. Al menos, me parece que para começarmos nosso diálogo, queria mencionar estes aspectos. Está sin volumen, Luis. Sí, padre, es importante lo que usted nos va diciendo, y ya dice en el número 31 del proceso de evangelización en el directorio para la catequesis, ¿no? Uno de los puntos nos dice que la evangelización es un proceso que está movido por la iglesia, movida por el Espíritu Santo también, y algo importante que dice, compartiendo, dialogando y dando testimonio de la novedad de la vida de los cristianos, Luis. Eso es lo que nos dice el directorio también y lo que nos decía el padre, Luis. Así es, y algo que es fundamental, lo que nos exhortaba también el padre, la iglesia existe para evangelizar y también comienza por evangelizarse. Entonces, en este sentido, padre, es el catequista también
el que a través de su preparación también se va autoeducando, se va evangelizando. Cuando asiste a la formación, cuando se preocupa por conocer más profundamente la palabra de Dios, no únicamente en la parte cuando tengo un curso, sino también cuando me autopreparo, cuando me autoeduco, cuando me voy yo mismo evangelizando para poder evangelizar a los demás. ¿Cómo motivar, padre, a que el catequista escudriñe los documentos de la iglesia? A veces decimos hay que escudriñar la escritura, sí, se lee la Biblia, es la fuente, la palabra de Dios, pero también es importante los documentos, Padre. Sí, yo acredito que sí. Tenemos dos riquezas muy grandes. Una que es la palabra de Dios, que es la Biblia, y otra que son todos los documentos de la iglesia. Pero às vezes nuestros catequistas se encuentran con mucha dificultad en contextualizar los textos bíblicos, en profundizar lo que realmente están recibiendo desde la lectura bíblica. A vezes en los encuentros de la catequesis está citado apenas 2, 3 párrafos o 4, 5 versículos. E quando você lê isto separado do contexto del livro, de quando foi escrito, de para quem foi escrito, por que foi escrito e assim por delante, então eles às vezes perdem um pouquinho a noção do contenido. E ao menos sempre insistimos com nossos catequistas. Se você vai dar a catequese el dia sábado, el dia lunes já deve saber o tema, não só de memória, porque você ia antes de dar a catequese el sábado anterior, já sabia os encontros que vai ter durante este mês, quais são seus temas e tudo. Pero el dia lunes deve unir tema e texto bíblico. E aí deve ser a Lectio Divina. E quando a pessoa que já caminhou, que já recebeu vários encontros de formação, vai fazendo a Lectio Divina el dia lunes, e o que dissemos, vai ruminando o texto depois del martes, del miércoles, el jueves, el viernes. Então, quando chega o dia sábado, ele pode dar um bom testemunho, assimilou bem o que vai ser para transmitir realmente a palavra de Deus. Né? Então, é um pequeno método que sempre incentivamos aqui a nossos catequistas. Os documentos da igreja também. Eles não têm uma linguagem tão acessível às pessoas comuns e correntes. Sobretudo, muitos de nossos jovens leem e dizem: não entendi nada, não me disse nada. E às vezes temos que explicar frase por frase, palavra por palavra, acontecimento por acontecimento, para que eles também puedan lograrem fazer isso. A mim me gusta esta ideia que está tendo a Arquidiócese de Quito, de ter uma vez por mês uma noite de formação, el miércoles 8 da noite, sempre o último miércoles del mês, está propondo Monsenhor, para que através del Zoom, del Face, se pueda dar uma formação para todos os catequistas. Pero para mim, aqui na paróquia, me dou conta que temos diferentes níveis de catequistas. Pessoas que já estão há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10, 15 anos, e necessitamos sempre ter essa diversidade de temas, de reflexão e de acompanhamento. É uma forma também de transmitirmos os documentos da igreja em etapas distintas e para pessoas que são distintas também em sua compreensão. E sim, a vezes corremos uma página do diretório de catequeses, por exemplo, e é tema para uma tarde inteira, porque tem que realmente explicar e explicar e explicar de novo. Para outros, já conseguem ler e de uma forma muito tranquila. Outro dia, uma catequista me dizia: Padre, o que você falava sempre para nós outros,
sobre o discipulado missioneiro na catequeses que genere discípulos e tudo, eu encontro isso muito marcado em el novo diretório. E ela dizendo, já he leído uma vez e quero começar a ler de novo. E uno diz, claro, é uma pessoa que já está há 20 anos nos acompanhando acá em la parroquia e tem uma boa base. Então, ela compreende vários dos documentos da igreja. Pero há outros que dijeron, hemos participado da semana de catequeses da arquidiócesis, foi muito buena, pero não compreendimos casi nada. E uno diz, sim, foi bem teológica, bem fundamentada, foi muito bem preparada, muito bem organizada. Pero, claro, um jovem de 16 anos não vai entender muito sobre o que é a revelação. Não vai entender muito aún o que é a transmissão da fé. Porque para nós são términos que dominamos, pero são términos técnicos também. Aí quando você começa a dar alguns exemplos, quando você começa a ampliar o diálogo, então sim, aí eles vão se dando conta que são as coisas que estão realizando, ou que é parte de lo que também estão pensando, e assim por diante. Então, acompanhamento, me parece que é uma das palavras que necessitamos dentro do processo de evangelização. Se hacemos isto, me parece que sempre vamos ajudar a que todos puedan crescer muito em la fé e puedan solidificar seu processo. Então, o processo de evangelização, se recordamos de São Juan Pablo II, dizia, há pessoas que receberam barniz de evangelização e o sol já les golpeou e desapareceu. Há outros que cresceram e profundizaram a fé. E há outros que nunca escutaram o anúncio do Evangelho. Então, me parece que a catequese é quase sempre para aqueles que já escutaram o anúncio do Evangelho, que nasceram em uma família cristiana, que se preparam, e é uma preocupação de papás ou de abuelos, de acudir e participar da vida pastoral de uma paróquia. Pero há pessoas que nunca receberam nenhum anúncio. Há pessoas que estão totalmente alejadas e que não há quem vá ao encontro dessas pessoas. E me parece que o diretório está falando exatamente disso. De um primeiro anúncio. Há muita gente, mesmo em uma cidade como Quito, que você entra em el centro histórico e sente como é o evangelho, como é a tradição cristiana e tudo. Pero há muita gente que nunca ouviu falar de Jesucristo. Não o conhece, ou se ouviu falar, não é um anúncio profundo. Não levou a um processo de conversão. E de outro lado, temos muitas pessoas que vão aos poucos se convertendo ao cristianismo, vão aos poucos descobrindo a igreja. Alguns chegam por causa de suas necessidades, outros chegam porque realmente alguém lhes manifestou um Deus que é amor e aí então se acercam. Tudo isso para mim é parte deste processo de evangelização que devemos tomar em conta. Padre, hay un aspecto también que lo que usted acaba de decir, ¿no? Un poco se sintetiza en el numeral 29 de este enunciado de la revelación y la evangelización, que dice que, en primer lugar, evangelizar no es llevar una doctrina, sino más bien, ante todo, hacer presente y anunciar a Cristo. Y usted lo ha dicho muy sabiamente. Hay muchas personas que, o más bien no todos estamos caminando al mismo ritmo. Porque la evangelización de la iglesia nos invita a los catequistas a
tratar de transmitir la fe de la mejor manera, con un lenguaje adecuado, con un lenguaje apropiado y sobre todas las cosas yo creo que es también trabajando en la parte querigmática, Padre, porque como usted lo decía muy bien, a veces de la casa el padre de familia lo único que hace es llevarle a la catequesis al chico, es por cumplir una qué sé yo, un mandato de la iglesia, una tradición familiar, qué sé yo, o por cumplir con a veces estos jóvenes que no han podido y encontramos que ni siquiera los han bautizado en su temprana edad, han conocimiento de querigma, de ese primer anuncio. Entonces, es claro lo que usted nos ha dicho de hacer presente y anunciar a Jesucristo. Ahora, Padre, ¿cómo podemos nosotros como catequistas llevar este mensaje cuando hay esta disparidad en los conocimientos que tienen en nuestra catequesis mismo, ¿no? Que es en la rama en donde nosotros nos desenvolvemos. Quizás una cuestión muy práctica que me gusta mucho, ¿no? Siempre hacemos circular un video para catequistas y también para padres de familia, ¿no? La diferencia entre un fiel y la diferencia entre un discípulo de Jesús. Y siempre decimos esto. El fiel llega en la puerta del despacho y dice, quiero que inscriba a mi niño para recibir la catequesis. Y un discípulo llega en la puerta del despacho y dice, Padre, por favor, me prepare para ser catequista. Muchas veces un fiel llega en la iglesia y dice, quiero pagar una misita y pronto, paga su misita y va. Los discípulos de Jesús llegan en la iglesia y dicen, Padre, quiero ser parte del equipo de liturgia, quiero ser parte del equipo de animación, del equipo de canto. A veces un fiel llega y dice, oiga, la iglesia no está totalmente limpia. Un discípulo de Jesús no tiene miedo de decir en dónde hay una escoba y começa a ayudar a limpiar, a organizar e assim por delante. Às vezes decimos mais ou menos isso e vamos mostrando. Um discípulo de Jesus quer conhecer toda a Bíblia. Um fiel quer apenas que o niño vaya uma horita el dia sábado em la catequesis e vuelva correndo para a casa. Um discípulo de Jesus diz, em onde devo fazer o primeiro anúncio? Simplesmente um fiel diz, oh, se você já sabe os mandamentos de memória, já está bem. Então, essas diferenças, nós sempre vamos ajudando a que mirem, porque um discípulo de Jesus não tem medo de seguir investigando sempre, tanto os conteúdos bíblicos, como também os documentos do próprio magistério e da própria igreja. Um discípulo de Jesus está sempre em formação permanente. Um fiel reclama, por que agora tem mais um ano bíblico? 6 anos! Se dá conta? Então, são pequenas diferenças que nós vamos mostrando para ajudar as pessoas a se darem conta. E o mesmo número 29 que você cita, nos diz, a missão evangelizadora da igreja expresa de la mejor manera la economía de la revelación. En efecto, el Hijo de Dios se encarna y entra en la historia y se hace hombre entre los hombres. Me parece que esto es parte del querigma que tenemos que ir mostrando y anunciando. Y para eso necesita discípulos de Jesús muy pilas, que vayan dando esse testemunho en medio de la humanidad. Que se muevan. Por isso, eu diria assim que a primeira forma de evangelizar seria por el acercamiento a las personas, por la proximidade de las personas. Por mais que podemos transmitir por tantos médios técnicos, a cercania com uma pessoa transforma muito. A cercania de uma pessoa também com Jesucristo transforma a vida desta pessoa. E dissemos, e se você ler de novo o documento de Aparecida,
siempre el Papa Benedicto XVI decía, la iglesia crece por el encuentro. E é de um encontro profundo, magnífico, maravilhoso, que a pessoa vai se convertendo a Jesus Cristo. E quando ele analisa vários textos bíblicos, ele vai mostrando isto. Claro que Maria Madalena nunca mais ia afastar-se de Jesus. Seguramente ela deve ter passado por quase um linchamento e Jesus lhe salvou. Claro que vai estar sempre com ela. Zaqueu, que nunca imaginava Jesus entrando em sua casa, porque era um pecador, publicano, e logo é bendecido ele e toda a sua família, e todos passam por um processo de conversão. Então, se uno para e diz, há um encontro, e há um encontro que transforma. Os catequistas que não se afastam de uma comunidade, é porque em el processo formativo do suyo, também foram fazendo este encontro profundo com Deus. Los fieles que apenas cumprem com a regra de fazer o sacramento e depois desaparecem, uno diz, faltou em nosso método ou em nossa forma de conduzir, de acompanhar este encontro magnífico que lhe despertara. Eu perguntava a um chico monaguillo que não quis estar apenas com sua roupa, com sua leva para receber o sacramento, mas quis estar em el altar como monaguillo. Para receber o sacramento da confirmação. E eu perguntava, por que? Hoje você não está socialmente na igreja? Não, padre, eu não quero apenas aparentar socialmente na igreja. Eu quero seguir servindo a igreja. E depois que essa é a confirmação, você se vai? Não, eu quero seguir como catequista. E futuramente, pode ser um ministro da Eucaristia? E ele dizia, sim, aqui é minha casa, aqui é meu lugar. E aí uno percebe, este participou de um processo pastoral toda a vida. E por isso está aí em sua comunidade, em sua igreja. Mas quando eu pergunto para ele, e você não pensa em sair a ser missões, anunciar para outras pessoas que aún não conhecem a Jesus, falar de Jesus, falar de sua encarnação em meio da humanidade, do bem que ha hecho para todos nós? Aí ele mira e diz, padre, eu tenho que pedir um permisso a meus papás. Tenho que pedir um permisso a meus papás. E uno diz, normal, um chico de 15, 16 anos não pode tomar uma decisão solita. Pero é uma forma de também irmos incentivando ou de irmos interpelando para que as pessoas não se quedem apenas em lo que é lo pastoral, mas que a pastoral despierte para uma ação mais allá de las paredes de la própria casa, que é a igreja. E me parece que isto é o que Jesus também nos pide. Vayan, é fazer movimento. Não é só nos quedarmos em el grupo em donde todos já somos amigos de Jesus. Por isso, a missão evangelizadora nos põe dentro dessa dinâmica de ir mais allá. Vivenciamos, experimentamos encontros buenos, magníficos com Deus, pero temos que sair. Não podemos nos quedar solo para dentro da igreja. E o Papa Francisco é muito feliz quando habla isso. Uma igreja em salida. E uma igreja em salida não é apenas o padre que vai bendecir uma casa em la periferia ou vai visitar um enfermo. É uma comunidade inteira, uma assembleia inteira que vai se comprometendo a anunciar o evangelho em donde se encontre, seja em el trabalho, seja com um irmão, seja com um amigo, em donde se encontre, aí tem que ser esse testemunho vivo do evangelho. A mí se me vienen las palabras de Jesús, Señor, ¿dónde vengan y verán, vengan y conozcan, ¿no? Justo cuando usted decía esto, padre, se me venía a la mente, ¿no? El proceso de la catequesis, el proceso de la evangelización. No sé, William, ¿cómo estamos en tiempo para continuar? Sí, nos vamos a ir a nuestra pausa publicitaria y luego a nuestra pausa musical, no sin antes quedarme yo con las palabras que decía el padre, ¿no? Procurar ser discípulos, no solamente fieles,
porque creo que el discípulo es el llamado a tener ese encuentro transformador que decía el Padre, para al final de todo que seamos esta iglesia en acción, esa iglesia que sale a investigar, esa iglesia que va en salida, como decía el Padre y como nos dice nuestro Papa Francisco. Entonces nos vamos a una pausa publicitaria, a una pausa musical y regresamos. Estamos de regreso después de esta ligera pausa, amigos oyentes, en este su programa Catequistas en Acción. Les recordamos, como siempre, el reprise de nuestro programa los días lunes en 2 horarios, 8:30 y 20:30. También nuestras redes sociales, que ustedes nos pueden escuchar en www.radiocatólicanacional.org. William, tenemos YouTube por donde pueden escuchar. Sí, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, Catequistas en Acción Ecuador, o también a través de Instagram, Catequistas en Acción Ecuador. Entonces, seguimos, Luis, con nuestro programa Catequistas en Acción. Así es, no se olviden, amigos oyentes, que contamos este día sábado con la presencia del Padre Moacir. Él es misionero del Sagrado Corazón de Jesús y también es párroco de la Parroquia del Buen Pastor de Turubamba, con quien estamos tratando sobre el catequista como el agente de la transmisión de la revelación de la fe de la Iglesia. Y llegamos a un punto, Padre, en donde el proceso de la evangelización está impulsada por algunas cualidades, impulsado por la caridad, el testimonio, la proclamación del Evangelio a través del primer anuncio y también esa fe inicial en la vida cristiana, Padre. Sí, normalmente me parece que es un proceso que vamos encaminando. Um catequista que esteja bem centrado, bem preparado e bem maduro, não tem medo de, junto com seus ninhos, ir oferecendo sempre essas oportunidades de praticar a caridade. E quando pratica a caridade, vai também aos poucos se dando conta que o evangelho ou que a catequesis, a igreja, não é apenas os momentos celebrativos ou os momentos de encontro, que é parte da origem da igreja também este salir, este visitar e este ir ao encontro de los demás. Aqui também nos diz que devemos assumir as culturas e oferecer a luz do evangelho para que se renueve desde adentro. E isso é muito importante, identificarmos sempre os grupos culturais a los quais pertenecemos. Dizemos que a cultura é todo o que hacemos para a vida e para generar mais vida, e para que as pessoas puedan assim experimentar as coisas de uma forma muito tranquila. Por isso, a cultura não é só o conhecimento escrito, intelectual, sistemático, mas a cultura é todo o que hacemos para viver e para viver com alegria, e o que genera buenas notícias. E me parece que desde aí o evangelho deve se encarnar. Por exemplo, nós sempre pedimos a los grupos de segundo nível de confirmação que passassem visitando o albergue San Juan de Dios em el centro de la ciudad, ou que nos acompanhem também para levarmos alimentos junto com a pastoral social para pessoas ancianas. É uma forma de movermos a caridade e aí também se encontra com uma diversidade cultural sempre muito grande. Aqui em Equador, sobretudo nós que venimos de afuera, nos damos conta dessas diferenças culturais muito marcadas, né? E isso sempre nos encanta bastante. Um jovem que visita um anciano, por exemplo, que está dormindo bajo de carpa ou que não tem muitos recursos, vuelve para a catequese desde outra perspectiva. E quando falamos de testemunho, é verdade, não basta palavras, os testemunhos é o que evangelizam muito mais.
las acciones concretas y las actitudes, como decíamos el otro día. Todo esto va ayudando a las personas a se tornarem importantes, ou vai ajudando as pessoas a sentirem que são tomadas em conta. Há uma causa para ser assumida, e isso é muito bonito. Acá em uma de nossas comunidades, um jovem de la confirmação de 2 anos atrás, 15 dias antes da confirmação, sofreu um acidente, perdeu parte de seu cérebro e praticamente se quedou em uma vida vegetativa. E os que visitaram a ele se impactaram muito. Graças a Deus, por meio da ação de um catequista, conseguimos que o Estado, o IES, se haga cargo também do tratamento e do acompanhamento desta família. Pero isso impactou muito a todos nós. Então, podíamos mirar a isso e dizer, se proclama abertamente o Evangelho, quando depois que junto com o grupo de confirmandos e o catequista, limpiaram já a casa de um anciano, lavaram a roupa de um anciano, prepararam a comida, e aí então começam, antes de comer, bendizem a comida, leem uma parte do Evangelho, e aí então vão confrontando sua ação com a própria palavra de Deus que realizaram. Isto uns 3, 4 catequistas fizeram aqui antes da pandemia, e uno percebe como o grupo madura e como se torna distinto. Salir da aula, não estar solo com os livros e a aula, e fazer um encontro em donde a praxis ou a prática vai acompanhada também da leitura bíblica. E é verdade que este anúncio explícito do Evangelho em situações limites, genera conversão em los jovens, genera um impacto muito grande em los jovens. E isso me parece que está muito bem marcado aí em el número 31 que você nos estava mencionando. São realmente etapas da vida cristiana que devemos ajudar os jovens a vivirem, a experimentarem, não só a conhecerem de palavras, mas experimentarem. E aí, então, sim, se você mira o último aspecto que está aí em el 31, de novo, vuelva a esto, mediante uma educação permanente de la fé, la celebração de los sacramentos e el ejercicio de la caridad, alimentam en los fieles el don de la comunión e despiertan la misión, enviados a todos os discípulos de Cristo a anunciar o Evangelho com obras e palavras. Alguns anos aqui em nossa paróquia, hemos enviado em Semana Santa, não só catequistas, mas também alguns chicos, sobretudo de segundo nível, com o consentimento de seus papás, segundo nível de confirmação, para poder ir também hacer durante Semana Santa uma missão em el campo, em comunidades, sobretudo de Chimborazo, e uno percebe como isto realmente despierta um vínculo de comunhão, como isto despierta em essas pessoas uma permanência em la igreja, pero não apenas para estar solo, escutando a misita, como se utiliza muito aqui, mas, sobretudo, para se comprometer como discípulo de Jesucristo. Então, me parece que são várias as formas que podemos ir transmitindo a fé em la catequesis e, ao mesmo tempo, experimentando, fazendo esta experiência de um Deus que não está só em minha aula de catequesis, mas está em muitos lugares e que, com minha presença de missioneiro ou de missioneira, puedo ajudar a tornar mais visível, mais claro, o anúncio do Evangelho, confrontando com a vida de cada dia. Y esa es creo yo, la misión del catequista, ir alimentando del Evangelio a las personas, a cada comunidad. Como nos dice el número 32 también, debe tenerse en cuenta
que estos momentos no solamente etapas sucesivas, una después de otra, sino ante todo dimensiones de un proceso. Usted ha sido claro, Padre, y nos ha diferenciado lo que es una persona que tiene proceso pastoral, que tiene proceso en cuanto a haber tenido un querigma y de ahí ir desarrollando su fe, a una persona que obviamente va sin ningún conocimiento. Ahora, esto nos lleva a la acción misionera, ¿no? Que es el primer momento de la evangelización, un poco el querigma, la parte querigmática, el conocimiento, el enamoramiento de Cristo. ¿Y cómo puede un catequista hacer enamorar de Cristo a otra persona si él primeramente no está enamorado de Cristo, Padre? Pues esto me hace recordar de algunas reflexiones que ya escuché, y no voy a decir el nombre de las personas porque no es simplemente una crítica personal, y me gusta, son personas que convivimos mucho, pero às vezes la lenguaje nos traiciona, ¿eh? He visto 2, 3 veces homilías em dias de confirmação que dizem assim: a hora que ustedes acabaram toda a formação cristiana, a hora que ustedes vão já afrontar a realidade da sociedade, quase como que dizendo assim: estamos despedindo os chicos de la confirmação, agora já não são mais parte da igreja, agora vão para a universidade, vão para o mundo e todo, e uno diz, sim. Pero antes também já estavam em meio do mundo. E aí, em meio do mundo, tem que ser fermento. Então, eu sempre me quedo pensando assim, não seria melhor fazermos toda esta reflexão de dizer, somos enviados, somos fortalecidos por los dones do Espírito Santo, e agora com esta fortaleza devemos ser realmente essas semillas que generam vida nueva, ou esta levadura em meio da massa e assim por delante. Me parece que algumas pessoas fazem um discurso quase como que despedida del grado. E uno para e diz, não, pois, devia ser muito mais com os pés em la tierra, com a firmeza, com esta audácia, como nos pide os documentos da igreja, quizás com esta parésia que devemos aí estar fortalecendo o querigma e também a persona de Jesucristo. E, sobretudo, para mim, nunca deveria ter esse caráter de um final, de um grado ou coisa assim. Preparamos pessoas para viver e para seguir sempre anunciando a Jesucristo e com Jesucristo. E não pessoas que, durante um tempo, tiveram que estar em la igreja. E agora parece que não queremos seguir conformando uma comunidade cristiana. Claro que devemos enviar sempre em meio do mundo, pero me parece que o caminho sempre tem que ser de doble via. Porque estou em el mundo, regresso também à la igreja. Assim como dizia San Juan Pablo II, los cristianos, los laicos, são os homens de la igreja em meio do mundo. E são os homens do mundo em el centro de la própria igreja e se sentem igreja. Às vezes eu me quedo aqui um pouco triste nesse sentido, porque digo, se 50% de todos os jovens que hemos acompanhado e preparado para o processo de confirmação dentro da igreja de Quito estuvieran atuando como semilla em terra buena ou como fermento em meio de la massa, nossa igreja seria muito mais visível, muito mais comprometida. Quizás nossos templos não teriam nunca o espaço suficiente para acolher a todos. Se hiciéramos realmente de nossa vida cristiana esse caminho de ida e volta, porque vivo a experiência de Deus em el dia a dia de minha vida, vuelvo ao domingo me alimentar com minha comunidade e assim por delante e compartilho o que Deus está realizando em minha vida. Me parece que por aí deveríamos ir unindo anúncio e querigma, catequeses e missão e discipulado, não é? Para que os cristianos realmente não sejam cristianos solo mientras cumpriram su precepto de ir a la misa del domingo.
Sí, que Y esto, Padre, nos ayuda, ¿no? Sí, sí, William. no, simplemente pues concordar con el padre lo que nos decía, ¿no? Que primero yo creo que los chicos de la catequesis, después de haber tenido un proceso de formación, están, creo, listos para comenzar a dar esos pequeños frutos de este proceso de acompañamiento que han tenido y sobre todas las cosas, como decía el padre también, el testimonio, ese testimonio que den los chicos a los demás jóvenes de la catequesis para que vean que esto es un proceso de formación y que no termina en la confirmación, sino que creo ahí que se abre la puerta para que se pueda comenzar a trabajar y a que ellos sean realmente discípulos de Cristo, Luis. Sí, y esto yo creo que todos los catequistas deberíamos acoger con mucha alegría lo que nos dice Padre Moacir, en el sentido de que no preparemos psicológicamente al chico que va a hacer la confirmación a que ya termina todo, ¿no? Ya termina ya su etapa de la iglesia y ahora sí que vea lo que hace, sino más bien que se le ayude a encontrar el camino dentro de la misma iglesia, tomando en cuenta que si bien es cierto, es una etapa la que está cumpliendo, pero es otra etapa la que inicia, más bien una etapa inicial, otra etapa más fuerte dentro de la iglesia, en donde ya él adquiere mayores responsabilidades como cristiano. Y no decirle, bueno, ahora que termina, como decía el padre, ¿no? Le estamos diciendo ya termine y vaya nomás. Y por eso es que los padres de familia, los chicos, cuando ya termina la catequesis, exhalan un suspiro tan grande que dice, ay, por fin terminé y a otra cosa, padre, ya no regresa. Así a veces se pasa mucho, ¿no es? Y nos damos cuenta de esto, la comunidad cristiana no se fortalece, porque muchas personas dicen, bueno, ahora después que mis hijos concluyeron la catequesis, si me llaman para una misita de honras, eu vou. Ou se me llaman para ir a um bautizo, eu vou, ou a um matrimônio, né? Pero aquela prática de vivência, de comunidade cristiana, de irmãos que se encontram semanalmente ou que decidem por um grupo pastoral, me parece que isto estamos deixando muito a um lado cada vez mais em la igreja. E são muitas comunidades que necessitam de revitalizar justo este processo de formação permanente. Porque se não levamos a las etapas de la catequesis a generar um processo de formação permanente, sempre vamos ter muitos cristianos que são cristianos por el nombre e sociologicamente por las celebrações de compromisso. E el discipulado, a experiência de las atitudes de Jesucristo cambia muito. Me acuerdo de uma pessoa que me cobrava por que a missa de las 7 de la mañana não terminava às 8 em ponto, porque luego ele tinha que abrir sua tienda. E eu me acordava sempre de los profetas que diziam, ai de ustedes, que não vem a hora de subir o preço del hortelã, de las hierbas. E algumas vezes via a pessoa que venia na igreja diariamente, el domingo, participava de sua misita, depois não era a que tinha os preços mais em conta, não era a pessoa que tratava bem a outros que vendiam seus produtos e assim por diante. Então, às vezes uno para e diz, deveríamos ser mais consequentes em la formação permanente e em el processo de los cristianos para poder ajudar também a ir haciendo uma ação evangelizadora que é também transformadora de las relaciones sociales en donde estamos. Qué bueno, Luis. Y sobre todo, padre. Sí, decía Luis que es importante lo que dice el padre porque creo que eso nos va dando o vamos llegando a la madurez cristiana
con todas estas experiencias. Estamos cerca de finalizar nuestro programa, Luis. ¿Algo querías decirnos? Sí, ¿no? Lo que nos decía el padre Moacir, ¿no? Esto, la evangelización va a comenzar con el conocimiento primeramente de la fe, el aprendizaje de la vida cristiana, y esto va fomentando un camino espiritual, como nos dice el número 34, que provoca un cambio progresivo de sentimientos y de costumbres. Que cambien los sentimientos nuestros respecto a lo que es la iglesia, no como un compromiso, no como un cumplimiento, sino también como algo que debe ser parte nuestra, y así también cambien estas costumbres, ¿no? En el sentido de... Exatamente, el catecúmeno era la persona que después de 3 años de formación que debemos recibía el noción de la bautismo. fe, de la, en la... Siga, padre, parece que teníamos un problemita con la comunicación. Sí, parece que Luis estaba hablando y yo no escuchaba, me perdone. ¿Eh? Se estaba reafirmando lo que decía Luis, en el número 34, que el catecumenado en los primeros cristianos era una formación tan profunda que solo iba a ser admitido para el bautizo la persona que había asimilado realmente el contenido del evangelio y que en su vida expresaba esse compromisso concreto de viver o evangelho, de dar testemunho do amor em toda a sua vida. Era uma transformação personal e, por ser uma transformação personal, também influenciava em la forma de viver em la sociedade. Qué importante, padre, lo que usted nos dice. Y yo quiero quedarme con algo también. Ya vamos llegando a la finalización de nuestro programa. Y solamente una cosita importante que nos dice en el numeral 37. Nos dice, puesto que no hay evangelización verdadera, mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús, Hijo de Dios. Es decir, todo lo que usted nos ha venido diciendo, Padre, en estos programas, en estos 2 programas que hemos tenido, no hay evangelización verdadera si no anunciamos en conjunto la salvación. Y la salvación es anunciar nuestra vida, anunciar la doctrina, anunciar las promesas, anunciarle a Jesús, y no solamente anunciarlo, sino dar testimonio de nuestra vida, y con nuestra vida también anunciar a Jesús, como usted lo ha venido mencionando, Padre. Luis, estamos llegando al final de nuestra programación. Yo nuevamente quiero agradecerle al Padre Moacir, que con sus sabias palabras, con sus consejos y por sobre todo con sus testimonios de vida, ¿no? Porque el Padre Moacir siempre encuentra un testimonio, encuentra un símil a las cosas que pasan en la parroquia para decirnos las cosas que nos dicen en el directorio, ¿no? El directorio es vida y esa vida es lo que nos anuncia el Padre Moacir. Padre Moacir, sus palabras finales, yo le agradezco infinitamente porque usted poco a poco nos va abriendo también las sendas del camino y las sendas del corazón hacia Cristo. Bueno, gracias William, gracias Luis por me tomar en cuenta y perdón si la lenguaje aparece mucho aún la formulación en portugués o alguna cosa así. Nunca dejamos de ser lo que somos y las raíces de donde venimos. Pero para mí es una alegría ter compartido con ustedes y siempre que for necesario colaborar en algún programa o mismo en alguna actividad formativa, estoy a disposición para compartir la vida, la fe y la esperanza. Me parece que esta es nuestra misión y también intentar siempre traer las buenas noticias del reino de Dios en medio de la sociedad, en medio de la comunidad.
A todos los catequistas que nos acompañaron, un saludo fraterno y pidiendo a Dios que les conserve siempre con mucha vida, salud, ánimo, motivación y que descubran, así como está mencionado en el número 37, este Jesús de Nazaret. Cuando vemos Jesús de Nazaret en su contexto, Él ilumina mucho nuestra vida también en los días de hoy. Gracias, gracias. Luis, tu Muchísimas palabra. gracias, Padre, a usted por... Así es, William, muchísimas gracias a todos, amigos oyentes, y no se olviden también de sintonizarnos la próxima semana, seguir orando por las ondas de Radio Católica Nacional para que este medio de comunicación siga evangelizando. Y oremos también por nuestro programa Catequistas en Acción, que muy pronto estaremos ya en vivo desde los estudios de Radio Católica. Soy Luis Obando, buenos días con todos, Willy. Gracias, Luis, gracias al Padre nuevamente, infinitas gracias a ustedes por la asistencia y por la audiencia dispensada. Me quiero quedar solamente con lo que dijo el Padre Moacir, tratar de buscar ese encuentro transformador que transforme nuestra vida y que transforme la vida de los demás. De mi parte no es más, soy William Obando. Procuremos ser siempre buenos como el pan. Que el Señor y la Virgen Santísima les bendiga hoy y siempre. Buenos días.